Yun, good day guys. Stash reveal tayo ng aking DIY tsaka mga pailaw tsaka fountain. Dito muna tayo sa DIY. Yan. Kabase 50 grams DIY. Ilang piraso lang yun. Tsaka to size 7 na 70 grams. Tsaka ano ba to? Dugong yata to. 120 grams. Yan. DIY. Yan. Tsaka to. DIY na pastillas. Yan. Tsaka ano ba tawag dito? OG DIY. Yan, regular. Yan pa. Tsaka meron din akong plapla na regular lang. Yan, konti lang laman. Tapos merong plapla loaded. Yan, DIY plapla loaded. Yan, 2 cubes lang. Tsaka OG na loaded. Yan, DIY 2 cubes lang din ginawa ko. Tsaka 5 star. 5 star puno. 2 cubes lang din. Dito naman tayo. King Kong. Yan. King Kong na 30 grams. King Kong na 20 grams. King Kong na 12 grams. Tapos ito. Whistle Rocket Lifter. Big. Yan. Whistle Rocket. Big. Lifter. Sa ilalim niya ay Jumbo Amparo. Kunin ko lang. Yan. 30 pieces lang to. Jumbo Amparo. Yan. Binago ko na yung ano niya. Pinuno ko yung head niya para mas solid yung sabog niya sa taas. Malakas naman yung lifter nito eh. Yan, no problem. Yan. 30 pieces lang. Jumbo Amparo. Yung iba hindi ko pa na pupuno, pero pupunuin ko yan para mas maganda. Tapos ito, mga DIY na whistle bomb tsaka whistle rocket, yung ano na may head na siya. Yan, whistle bomb. Yan. Kinuha ko lang yung whistle ng ano to, Dreamlight big na whistle bomb. Yan. Tapos Konde. Yan. Kinuha ko lang din yung whistle ng Konde. Tapos yan, Yakult. CDO, shoutout CDO. Ito, whistle rocket. Ano lang to, 5 grams lang ang nilaman ko. Kasi ang hina ng lifter niya eh. Baka mag low break. Yan, 5 grams lang. Tapos meron pang 15 grams. Ito. Yan, 15 grams. Quitis Yakult. Yan. Tapos whistle bomb. 30 grams. Dalawa lang nagawa ko. Yan. Whistle bomb, whistle rocket, tsaka Quitis Yakult. Dito tayo. Ito, whistle rocket din. Yan. Tsaka DIY ng mga 5 star. Tapos to, ano to, lahat to 5 star. Yan, 5 star. DIY na 5 star to, pambenta. Ito, 5 star. Yan, 5 star. Tsaka yung nasa ilalim. 5 star din yan. Ano lahat yan? 1,000 pieces. Yung 4 na box. So, dito naman tayo sa aerials. Saan muna? Sa fountain. Yan. Fountain. Meron akong 3 peony lang. Yan. Peony. Tsaka 3 lang din itong Everest. Pang sarili lang naman to. Tsaka ito. Lucky Dragons. Yan. 2. 2 box.
Bali 12 pieces, dalawang box. Tsaka Fortune Fountain. Yan. Happy Flower, meron din. O yan, Happy Flower. Tsaka Pilipaw, 10 pieces. Tsaka mamaya yan. Ito muna tayo. Kumuha din ako nito, Silver Sparkler. Pang dugtong-dugtong sa mitya para mas safe. Tsaka to, pang series. Yan, mahalaga yan. Biscopius. Ito naman tayo. Quitis Dreamlight. Ayan. 200 pieces. Ayan yung isang box na sa ilalim. Ayan. Dreamlight Quitis. Tsaka ito, Quiton. Ayan. Previous lang to sa akin ni Politopia. Quiton. Overload yata to eh. Tsaka Whistle Bomb. Ito, 100 pieces to. 100 pieces. Tapos 60 pieces. 30 pieces na Whistle Bomb Big ng Conde. Tsaka 30 pieces Whistle Bomb Big ng Dreamlight. Tapos Dreamlight regular ng Whistle Bomb na 100 pieces. Yan. Yung label niya black tsaka green. Tapos yung 50 pesos lang yung black and green. Tapos 50 pesos din ang black and red. Tapos kasunod niyan yung Whistle Bomb na big na nasa ilalim. Tinatamad akong kunin. Tapos sawa. Ano lang to, 500 rounds na Phoenix regular. Yan. Mahal kasi nung nung Phoenix Thunder. Kaya ito lang muna. Regular. Tsaka Dreamlight regular. 500 rounds. Yan. Dalawa. Tsaka ito. Conde. 1,000 rounds. Conde. Iniba ko na yung dulo nito. Meron siyang 3 Whistle Bomb. Tsaka isang King Kong sa dulo. Ayan, King Kong. 3 Whistle Bomb din sa dulo. Dito na tayo sa aerial. Cupid. Ayan. 2 Cupid lang. 2. Tsaka Diana. Ayan, 2 lang din. Kasi ito yung mga budget meal. Actually, hindi nga to budget meal eh. Talagang sakit din sa bulsa eh. Ito. Very shocking. Isa lang. Tsaka Roman Fireworks. Yan, isa lang din. Amazing Galaxy. Yan, isa lang din. Tsaka Guiding Light. Isa lang. Okay na muna yan. Walang budget eh. Mahal lang to eh. Ayan lang muna. Next time na lang ulit babawi pag may budget na. Yun lang guys. Thank you.